السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي كينيا صلى الله عليه وسلم ويجعل رقاف نكمل أكجدا تكون كسر وأنا في جالة أنقنا ما براف جالة نت إما أنك يسان قوتم تجران أكجد شما جيشودا جالة رقان وفي قواتون تالي نما براف تاوك لما رقان waliif yaaduu fi ifama walii galchuudha. Kanaafuu obboleessa tokko wal jaallataa wal kabajaa rabbi jaalala nuuf haa kennu. Rabbi tokkummaa nuuf haa kennu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaartu nagaa keessan? Yaa nagaa keete? Nagaa akkam? Nagaa alhamdulillah jabaata. Jirra waaqa taatan. Baga jiraatte. Baga jiraatan. Si qabda moo si gaafanna? Gaaffiin qaba. Ayyee garuu mas taa'uqaa keessa bitanii ture ifama gidduu keessatti galoote. Taa'uqaa keessa. Ayi jaraan hin jedhe warra beeksisa godhataa jiru kana xumuranii. Taa'uqaa jaraan bitatanii. Ayyee. Itti fufuu? Itti fufii gaaffii seera qabeessa ta'e. Gaaffii seera qabeessuma. Ayyee. Gaaffii magabaabaadha. Ergamaan du'aa kaasuu danda'aayii wanta jedhu yookaan eeyyee yookaan lakkiidha. Namoonni normaalii yoo kaasaa jiru ergamaa miti akka keessanitti kunoo peenxoonni mandara keessaa du'aa kaasaa jira jechaa jirtu. Walumaa galatti safaa godhee siif haa deebisu. Beekumsaaf hoo gaafatte. Nu musliimoonni akka keenyatti taamiriidhaaf nabiyyoonni kaasuu ni danda'u. Taamirii yookiin immoo raajii waaqni jaraaf kenneen kaasuu danda'an jennee amanna. Kanaaf immoo ragaa garaagaraatu jira. Inni jalqabaa quraana irraati kan nuti jalqabnu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana boqonnaa lamaffaa keessatti waa'ee Muusaa fi warra Banii Israa'eliin namni tokko eessuma yookaan immoo abbaa haadha manaasaa ajjeesee dhaala barbaadee ajjeesee san booddee abbaa keessa jala ajjeesanii natuusii dhaabataa dheessu beegatee jechuudha. Sanaaf ammoo namoonni eenyu akka ajjeese baruu waan barbaadaniif gara Musee deemne yookiin Muusaa deemne waan kana barra jennaaniin Rabbiin akkaataa ittiin isaan kaasan itti dubbate sana keessaa inni jalqabaa yaa warri Israa'eloota dhaqaatii horii fidaatii qalaa jennaan ati nutti qoosaa jirta jennaan ani qoosaa akkasii namatti qoosuurraa Rabbitti magaffadhaan hin qoosuu jedheen. Jennaan hin tole maalirree wanti nuti gochuu qabnu jennaan horii qalaa jedhan sanarratti jarri dabalanii gaaffii biraa gaafatanii kan akkamiiti jennaani sa'a loonii ishee safraa taate. Safraa jechuun kan keelloo taatee fi akkasuma gara daalachaatti kan deemtu kan akkasii qalaayyuu jedheen. Jennaan ammas wal nutti fakkaattee horii kana kan akkamii qallaa kana umurii ishee akkamii jedhanii gaafannaani itti deebisee Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan hin qonne gidira kan taate yaanii kan ganaa hin dhallellee jechuudha. Kan hin dhalle yookaan kan hin qonne kan akkasii qalaa jennaani dhumarratti tolee jedhanii sana qalanii erga qalanii booddee Rabbi subhaanahu wa ta'ala fuudhaa cinaacha isheetiin rukutaa jedheeni fuudhanii deemanii gaafa cinaacha horii sanaan fuudhee Muusaan du'aa sana rukutu hin ka'e gaafa ka'eedhaa jedhu san booddee namichi sana gaafate eenyu si ajjeese jennaan namicha ajjeese sana abbaa manaa mucaa namichaa akka ajjeese dubbate san booddee deebi'ee du'e jechuudha. Kun raajii namootaaf kennamu jechuudha yookaan nabiyyootaaf kennamudha. Kana qofaayyuu miti. Ibraahim yookiin Abrahaam quraana keessatti boqonnaa lamaffaa lakkoofsa 161 akkasuma fakkaata yookiin 261 irratti maal jedheeni Abrahaam وإذ قال إبراهيم يرو إبراهيم جده إبراهيم يرو جدينون ربي أرني كيف تحيي الموتى يا ربي كي يكمتك وأجيس دم دي سمين قرسيسي جرين قال ولم تؤمن يا إبراهيم أنا نبي يقول إيسي فلدي أتين أمنت سلا جنان قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لك كنسيتشوك يا متي قرو قلبي كي الرقاقو في جديني جدين وانتكو الرقاقو في يقامو
oduudhaan dhaga'uu fi gochaan arguun gargaridha. Fakkeenyaaf Farhaan shugguxii baatee deema siin jennaan shugguxii baatee deemusaa dhageesseetta namni sitti namni amanturraati amantee jirta. Garuu ifi dhaqee ilaala yoo jetti garuu nan amantuu siin jedha namni sun. Si nama na ragaagatuuf jedheetaniin maleeyyuu jettaan. Sana jechuun inni aynan yaqiin jedhama kan ijaan argitu jechuudha. Kanaafuu Abrahaamiin awalam tu'miin hin amantuu jennaan qaala balaa walaakin liyatma'inna qalbii. Annin amana garuu qalbii kiyya ilaaleedhuma akka ragaagatuuf fi ijaan argee jennaani. Akkas taanaan egaa shimbirroota afur fuudhi jedhan. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم دعوهن يأتينك سعيا جدين فوريتي جدين سمبروتا أفران فوري تشريتي جدين لوكاشي وهم دي تشريتي تبع فرت ففجأة جدين غوغاشي لوكاشي متاشي غراشي هند تشريتي فجأة جدين ثم دعوهن إرجسي تيامي جدين يأتينك سعيا دعاء كاني ستلفو جدين لال كان تشرين كتوسا هوتا جدين وامنان مو غرسات في غارو فوجود سمبودي أكو من نجد إغودي kana arge jechuudha Abrahaam. Kanaafuu du'aa kaasuun yookiin namoota du'an kaasuun raajii namootaaf kennamu jechuudha. Kana qofayyuu miti macaafa kakuu moofaa keessatti Isaayeen fa'aa du'aa kaasaadhaa turan jechuudha. Iliyaas fa'aa mucaa xiqqoo kaasaadhaa ture du'ee jennaan jechuudha. Irra ciisee irra yeroo sadii itti deddeebi'ee hafuura itti baafatee mucaa xiqqoo akkuma kaasaa ture jechuudha. Maarree du'aa kaasuun akka nuun laallutti raajii kamuu dalaguun nabiyyootaaf yookiin immoo ergamootaaf wannaa kennamudha. Marragaagachaa yookiin immoo nabiyyii ta'uu isaaniitiin beekuudhaaf kan kennamudha jenneetu kan nuti amannu jechuudha. Amma mootuma laalleeyyuu mandara keessatti nabiyyoota hin ta'in nabiyyiidha jedhanii kooddoo akaafne jechaa jiru akka oduutti jechuudha. Itti amanullee baanullee kan jedhan hin jiru kan televizyiiniin dabarsan immoo tu argaa oolta jechuudha. Namni kaasaa kanatti jettee fi galatoome waan callitti na dhaggeeffatteef. Walumaa galattuu garuu immoo gabaabsee gaafa siimu nabiyyootuma eenyuun dabalateeyyuu Abrahaamiinis Musees dabalatee raajiiwwan dalagan Yesuusinis dabalatee akka macaafattis akka Quraanaatti du'aa kaasan du'aa jarri kaasan fedha Rabbiitiin malee hin kaasne. Iisaa alayhi salaam sii kaasuun dagadhe nama keessaa waan jetteef Iisaan illee nama waan ta'eef jechuudha. Quraana keessa boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti Iisaan maal jedheen beektaa yookiin Yesuus warra Israa'elootaan warasuulan ilaa banii Israa'el ani ergamaa gara Israa'elitti ergamee dhufedha jedheen. Anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum dhugumaan ani keeyyata yookaan immoo raajii rabbi biraa ta'een fidee dhufeeraa dhalleedha. Jalqaba gaafa dhufu ergamaa ta'uusaa raajii godhu immoo raajiin inni fidu immoo eenyu biraati rabbi biraa ta'uusaa dubbatee jechuudha. Raajii rabbi biraa isinii fidee dhufee jedheen. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri jedheen. Ani dhoqqee irraati waan shimbiroo fakkaattu boca isinii godhaadhen boca jedheen simbiroon uuman jenneen. Ka hay'aa jechuun boca shimbiroon isinii godhaa jedheen dhoqqee irraa fakkeenyaaf farda hojjedhaa gaarii hojjedhaa fidaa nuun jedhu miti wanta maalitti waan akkas akkasii akka godhe akkuma kana innis dhoqqee irraa boca kana nan godhaa jedheen. Sana booddee ittiin afuufaa fedha rabbiitiin immoo gaafa itti afuufee jedhe qaama godhattee deemtii jedheen. Qaama godhattee ni deemtii jedheen. Kana qofa yoo osoo hin taane du'aallee fedha rabbiitiin nan kaasaa jedheen. Fedha rabbiitiin du'aa nan kaasaa jedheen. Kan jaames harkisaa lamxaa'es fedha rabbiitiin nan fayyisaa jedhee dubbate. Kanaafuu innis namoota keessaa tokko waan ta'eef fedha rabbiitiin du'aa kaasaadhaa ture. Fedha rabbiitiin simbirroollee dhoqqee irraati dalagee jira jechuudha. Haa ta'uti immoo kana qofaa miti Quraana keessatti akka macaafa keessatti namni lubbuu uumeyyuu ni jira akkasuma Yesuus kana jechuudha. Fakkeenyaaf Muusaa Saamirii jennaan akka Quraanaatti Quraana boqonnaa 20ffaa keessatti Muusaa Saamirii kan jedhamu kuni warra Israa'eloota keessaa gaafa Museen Waaqayyo faana waadaa walii galee jabala Xuur irratti gaafa inni deeme bultii 30 deemee jalaa tureedha jennaan. Muusaan nu jalaa tureera waan ta'eef jedhanii yaada kaasanii maal godhanii ergamaan yookiin malaayikaan dhufe bakka inni ejjetee luka isaa kaaseetii namichi Muusaa Saamirii jedhamu waan sochootu biyyoo wayii arge jechuudha. Ergamaan waaqaa dhufee bakka inni ejjetee kaaseetii argee san booda achiitii fuudhee lubbuu akka isheen godhattu wanti maal maqaan ishee jibicha hojjetee san booddee jibicha san akka inni mar'atu godhe duwwaasaa jechuudha. Duwwaadhuma ishii akka isheen mar'atu godheennaan namoonni Israa'eloota maal jedhan kun nu uumee jira Waaqayyo Musee dhiifneerraa kun Waaqaa itti arganneerra jedhanii jibicha san gabbaruudhaa jalqabanii jechuudha. Kanaafuu nama ta'ee raajii garaagaraallee hojjechuu danda'a. Nama jal'isuuf illee kun waan akkasii dalagamuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu waan kana hojjeteef nabiyyiidhaan jennuun amma fakkeenyaaf Muusaa Saamiriyyii sanaaf nama jal'isuudhaaf waan dalagame waan taateef waan nabiyyoonni dalagan immoo raajiidhaaf dalaganii jennaa yeroo dheeruuf fudhadhee dhiifama ishee. Galatoomii Ustaaz. Darbee gaaffii kan biraa
Hin danda'amu Gaafadhu. miti ammistu. Naa Danda'ama gaafadhu. danda'ame. Amma sa'aatii qabutti gaafadhu. Amma sa'a afuritti faana tura sa'aatii 10 jechuudha akka Itoophiyaatti. Ishee rakkoon qabu. Ergamaan immoo du'aa ka'uu danda'a darbe. Ergamaan du'aa ka'uu danda'a. Du'aa ka'uu danda'a. Okay, ergamaa jechuun namni nabiyyiin ergamee dhufe jechuu keetime. Du'aa ka'uu danda'a. Innumti ergamee dhufe kun du'aa ka'uu danda'a ergamaan. Okay. Bareedaadha. Ka'uu danda'a maaliif jennaani namni taraayyuu du'aa kee akkamitti ergamaan hin kaane. Namni taraayyuu kunoo du'aa ka'aa jira. Fakkeenyaaf Alaazaaruu du'aa kee akkamitti ergamaan ka'u ulfaata jetta. Yesuustu kaasee yookaan immoo kan sila siin jedhe Museetu kaasee onaan jette immoo akkuma kanallee Yesuusin illee kan du'aa kaasee eenyu ture ergamaadhuma sanayyuu kakaase Waaqayyoo kaasee jechuudha. Kanaafuu namni taraa erga Waaqayyo du'aa isa kaaseeti ergamaan tokko du'aa ka'uun ulfaataadha miti jechuu kooti. Ustaaz ragaa qabatamaa quraanarraa ka jiru yoo jiraate. Kan maali? Quraanarra ka jiru yoo jiraate. Kan maali kan isa kamii? Ergamaan akka du'aa ka'u. Ergamaa gadiyyuu du'aa ka'aa jira. Ergamaan maaliif adda raajistii ta'edha kun gaaffiin kiyya. Kan isaa gadiyyuu ergamaan illee ergamaa Waaqayyooti. Utuma keeyyuu Waaqayyo isa kaasa. Aadi rakkoodhaa miti. Garuu kan ergamaa gadiyyuu du'aa ka'aa jira namni namadha. Nama ta'eyyuu kan sadarkaa ergamummaan geenyeyyuu du'aa ka'aa jira. Kan ergamaa raajii tokko yookaan immoo ergamaan tokko du'aa ka'uunsa maaliif abjuu nuti ta'a yookaan immoo maaliif raajii nuti ta'a jechuu barbaadeen gaaffii gaafadhe. Isa fudhe garuu ragaadha mitiire amma ragaa irratti hundoomne wanta jiru wal barsiisnaa wal hubachiifnaa. Ragaa quraana keessaa kanan barbaade ustaaz. Ayyee galatooma akka quraanaatti taanaan immoo ergamaan umti du'ee du'aa ka'ee hin jiru nu biratti. Kanaafuu ergamaan du'ees du'aan ka'u jechuudha ka. Du'ee kanumti du'ee du'aa ka'ee tokko hin jiru ergamaan. Kanaafuu Yesuus waaqa Yesuustu du'ee du'aa ka'e ka. Kanaafuu Yesuus waaqa kan jedhus achumarraan deebi'uu danda'a. Akka macaafaatti moo? Deebi'uu danda'a akka macaafaattis akka quraanaattis Yesuus waaqa ta'uusaa. Tokkoffaan Yesuus Kiristoos akka macaafaattis hin duune. Lammaffaa immoo yoo du'e jettan iyyuu du'aa ofii isaan kaane Yesuus Kiristoos akkuma nama kamiyyuu Waaqayyo du'aa kaase isas waaqa du'aa kaase akka macaafaatti. Ani hin duune jedhee falmuu danda'a ragaadhaani wangeelarraa garuu akkuma ati jettetti yoo sifaan deeme Yesuus Kiristoos du'ee kee roonaa jetteyyuu kan ajjeese warra Yahudaatti kan kaase immoo Waaqayyodha. Ofii kee osoo hin taane Yahudaan ajjeese Waaqayyo immoo kaase jechuudha. Yahudaan ajjeesuu irratti gaafa wal taphabartu Waaqayyo immoo du'aa isa kaase jechuudha. Kana jechuun du'a isaallee kan ajjeese Yahudaatu ajjeese kaasuu isaallee kan kaase Waaqayyotu ajjeese jechuudha. Gahee tokko qabu Yesuus kana keessatti. Digalee. Ustaaz gaaffii ani si gaafadhe quraanarra jiraa yookaan hin jiru. Tokko gaaffii na gaafatte dhiste maaliif macaafa keessa himte kan Yesuus gooftaa minaamin tarisitu dubbii balleesse bara. Ati dubbii balleessitee jennaanani akkas taanaan immoo Yesuus Kiristoos kan ajjeese Yahudaatu ajjeese kakaase immoo Waaqayyo kaasee gahee tokko achi keessaa shoora taphatee hin qabu Yesuus jedhe. Malee waan biraan dubbanne situ sana kaasuu balleesse. Quraana keessaa sirriin na gaafadhu sii deebisaan. Kanaafuu ergamaan du'aa ka'uu hin danda'u jechuudha kaa. Du'aa ka'uu hin danda'u osoo hin taane kan du'ee du'aa ka'e illee hin jiru jechuun jedhe. Hin danda'u wanti jedhamu hin jiru. Ergamaan du'aa ka'e tokko hin jiru danda'ee mee agarsiis kan du'ee ka'eeti. Ustaaz kabajama. Dhugaa dubbachuudhaaf amma jettanii kaatani. Ergamaan du'ee du'aa ka'e tokko hin jiru nu bira. Ergamaan humti immoo du'ee du'aa ka'e akka macaafaatti mee agarsiise mee danda'ee ka'e. Ergamaan fedhe haa ta'u. Ergamaan hin jiru kan waaqadha. Kanaafuu Yesuus waaqa waan ta'eef Yesuus Waaquma du'ee du'aa ka'e agarsiise akka macaafaatti. Waaquma du'ee du'aa ka'e. Yesuus. Ittiin agarsiise. Maali sammuu? Agarsiise mee? Wangeela Maatewos. Agarsiise rakkoon hin jiru. Waaqa du'ee du'aa ka'e agarsiise. Maatewosuma baafadhaa ka maal beektu kaa? Kanaafuu ergamaan hangasuu baaltiqsiisan baasii fi eegi hanga isaanii dubbatanii dhufanuu bilbila. Eshi. Ani waaqa du'ee du'aa ka'e agarsiisiis hin jedhe bara.
Fagoo jiroote si baabaasanii bakka isaa yaadatte. Dubbisi rakkoon hin jiraatu si dubbisi. Yeroo qusachuuf jecha. Inni si baabaasure. Maal jedhamee achirratti? Maal jedha achirratti? Yesuus isuma du'ee du'a mo'ee ka'edha kaa. Kanuma Yesuus malee waaqa miti kaa? Maa Yesuus waaqa miti moo? Isa waaqummaa isaatti dhufna kan du'ee du'aa kee Yesuus malee waaqa miti miti? Waaquma Yesuus tuma waaquma. Isa waaqa waaqa miti itti dhufna garuu Yesuus miti gaa du'ee du'aa kee chaartu. Yesuus isuma waaqa ta'etu du'ee du'a mo'ee ka'e. Ammatti ergamaan du'ee du'a mo'uu ka'uu hin danda'u jechuudha. Isti Yesuus ofiidhuma isaa du'ee ka'uu sana agarsiisi. Amma waaqa miti Yesuusin naaf iddee sila waaqetti amma Yesuusuma du'ee du'aa kee agarsiisi. Dhagee baafadhumaa dubbisaa ooltu miti yeroo kaanii wangeela Maatiyus boqonnaa dhugaa rabbiin takkaan agarre ani takkaan agarre kan kumoofaa keessattis haaraa keessattis Yesuus du'ee du'aa mo'atee kee waan jedhu takkaan agarre. Amma macaafa qulqulluu kan nuti fudhannu akka keessan keessaa kunneen fudhanna miti guutummaa isaan fudhadhaan. Kutti osoo hin taane guutummaa masaa Yesuus du'ee du'a mo'ee kee kan jedhu jiru. Fidime. Iddoo barbaadde rakkoon hin jiru. Beektu sinu beektu. Ishi beektu qofa ta'e faayidaan qabu gaaffii qabdaa bakka adii yoo ragaa baasuu hin dandeenye beektuudhaan sa'aatiin cabaxaa walitti ka'uun hin hojjetu. Cabaxaa beektaa kumaara cabaxaa taphatamu. Amma siin biyyi yeroo taphan duratti qo'e siin fidamnaaf hin jenne biyyi taphan ishee akkatti taphatan biyyi beektaa. Qo'e amma siin liqiidha ishee liqii jettaani isa fixattee kaate liqii irratti kaate. Kanaafuu booddee irratti bayyanachaa jechuudha. Sanii ishee erga ragaa qabanne cabaxaa nutti hin ka'ini gaaffii biraa qabdaa? Gaaffii biraan qabu guddaa galatoomaa waan naaf hirtaniif kanaaf Yesuus ergamaa miti waaqa ta'uusaa isinillee ibsatanii jirtanii kaleessa galgala. Waaqa ta'uusaa ammoo nu garsiisi tolee bakka sakkaanoo dhabde. Ergamaan erga du'aan kaane Yesuus ergamaa miti ka. Hinduunis du'aan kaane siin jechaa dabarsana fidee naan didde tokko. Lakki moo yoo jette ragaa nu garsiisi. Hinduunis du'aa siin kaane Yesuusis siin jedhe. Otoo dubbistanii otoo lallabdanii asirra teessanii yommuu akkas jedhamu. Baastee dubbisuu dandeessaa ishitti agarsiisaan. Baastee dubbiftaa? Amma macaafti na bira hin jiru. Ishi afaanumaan haasofna Yesuus Kiristoos isin na barbaaddu siin arguu hin dandeessanii bakka hin jirus dhufuu hin dandeessan jedheera moo hin jenne barattoota isaati. Na barbaaddu siin argachuu hin dandeessanii bakka hin jirus dhufuu hin dandeessan jedheera moo hin jenne. Na barbaaddu hin argitan bakka hin jirus dhufuu hin dandeessanii jedheen. Jedheera. Kanaafuu eenyudha kan Yesuusin barbaadee hin arganne? Kan Yesuusin barbaadee hin arganne moo? Warra attaman moo warra namanne? Warra hafuura qulqulluu ofitti fudhachuun barbaanne warra sammuun isaanii otoo beekuu karaarraa jallatu. Kanaafuu jarri yeroo sanatti Yahudaa turanii mitiire kan inni akkas jechaanii ture? Yeroo sanatti kan akkas jechaanii ture warra Yahudaa turan mitiire? Yihudaa ture amma garuu hunda keenyaaf ta'a. Kanaafuu Yesuusin barbaadanii dhabanii ni ture eessatti arganii ajjeesan jechaa tareeti. Yesuusin akka macaafa keenya irratti sinuu lallabaa ooltu Yesuus Kiristoos du'ee du'a akkuma macaafa keetti sitti maa jira bara akkuma macaafa keetti na barbaaddus nan argitan jedhee ni jiraan. Kanaafuu Yesuusin eessatti arganii ajjeesan irree? Late.
Late. Sagaleen kun jira jo. Keessanii Walirraa banna late dirqama miti deebisuun kee deebi'ee wanta tokko ibsa sii kenna. Baate Waaqayyo si haa eebbisu. Kiristaanni biraa jira? Gabbaa illee sadarkaan miliqaanis beekama. 20 Tokko kennee erga fi ture yoo seente. Hotte malee. Garuu sabaayii qaba ture xiqqoo ishee. Suma nan baradhee gaafate bareedaa malee suma iyyuu mun agarsiisu jedhe wangeela keessaa baratee deema ture. Dirqama yoo baasu baate iyyuu. Akkasitti mataa godhaasin bakka sammoo. Karaa dhumarraan goree dhaabbadhe silaayyuu. Daarii qabadhe. nuuma bira teessu gaaftaata yoo illee deewanni taatan inshallah. Nan ta'a inshaallah. Yoo dinga sanatti ni dawwala miina cinqaane. Muumee kanatti ni dawwaluun beekaa. Nama ho'iin natti dawwala ilaal jalaati. Natti kolfaa jira abbaansa. Yeroo sadii akkana sirra jiru tu beeku natti dawwale. Fayyaa miti moo? Lee nama jeeqxaati. Inshaallah. Saaxilaayilu makaati. Naman jeeqamu sirratti ishee. Ayi achi fufa. Ali itti fufi inshallah. Ali welcome ustaz. Itti fufaa namni jirtan ibnu. Hanga nama biraa barbaanneef hin nutti. Maal mana taatiyaan godhinaa ka astaghfirullah. Dubbadhaa malee. Kabiraallee yoo jiraatan masitti namarri mudeetiraan gosuu galchaate. Ani hin jiru tole. Ayya ibnu. Ibnuullee afura hamaa. Mata duree isinii kennee deema bakka irratti mari'adhaa amma namni isinii dhufutti. Tole nuu kennaa ustaas. Tole? Mata duree irratti wal falmitan isinii kenna. Tolesh. Imaana moo islaama dursamee irratti mari'adhaa kana. Hundi keessan yaada keessan kaasaati. Salaamu alaikum. Alaikum assalaam wa rahmatullahi. Jirtu akkam? Nagaa fayyumaa? Nagaa alhamdulillah. Boo biizii ta'uu baattan booda asirii booda sin barbaada. Ayyee bilbile inshaallah jiraadheen mukaasa. Waan daruurii birraa hin jiraanne jechuukooti. Itti fufaa jiru mata duree amma isinii kenne. Yaadaanis haa ta'u, ragaadhaanis haa ta'u akka feetanitti. Bichaa wal falmuurma keessan manni kan qorreen wal falmadha. Kun bareedaadha gaa wallahi waan bareeda. Kanumman aan islaamummaa dursan jedha kanneen mormu yoo jiraate mo'aadhu. Kakan kootti islaamummaa dursa imaana dura islaamummaa dursa yoo islaamummaan jiraate imaanillee jiraata nama islaamummaa qabutu imaana sanillee qabaata jedheetini wanni jedha namni islaamummaa hin qabaanne imaana bakka fuudhuun qabu jedhee nama na'an. Islaamummaa fudhatta akkasiin hin jenne tokko immoo dhufeetu utuu namanii akkamitti islaamummaa fudhatta akkasiin hin jenne. Walitti sun lokkoseen deema yalla. Mee tokko haasaa ba'u wal ilaalla. Isinuu itti deebiftanii fi kun onatti kaaftanii lamuumaa amma kana qabatee hundinuu tokko barreeffata rabbi na baasi.
Marii bichaan agarsiisin Ustaaz Diniyaas akkas. Yoo of bichaa agarsiisa. Akkana kabiraa yoo wanni jedhe haadhuuf haa banatu. Namni osoo namaniin imaana qabaachuun danda'a jettan isaa Ustaaz. Islaamummaa dursa islaamummaadhaan alatti hin beeku walitti isin kaase malee kanatu dursa hin jenne ani yaada eega islaamummaa qabatee namni barmuu danda'a qabataa jedhan wanni jedhani. Na hubataa jirtan na gaamu sagaleen koo Ali ina gaama hin jiru ijoon Ustaz Farhan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni daga Assalamu Ustaz alaikum. Refan. Bagana gan Okay, Ali Bradire na gaan jiru. Bagana gaan idan masha Allah baga tisi. Edda jiraatu sagaleen koo Fatayya. ani imaana dursa hin jennaan. Imaana dursa islaama dursa hin jennaan garuu yaadatti wal mormitan akkas jedhe utuu namni si morme yoo jedhe ani yookiin imaana jechuu danda'a islaama jechuu danda'a. Amanu malee akkamatti islaama taare amanu malee nam tokko utuu namni islaama inni waamuu dandeenya. Maalin beeka wal mormaamee nu dhaggeeffachuuf yaadas ni kaase. Nam tokko fakkiyaa kiristaana tokko utuu nama itti shaadaan qabate utuu rabbi tokkicha jedhee akkamitti islaama jennaan. Imaana dursan jedha gaan akka kiyyatti. Ifaan Ustaz ajaja keessan malee mana banee dhiifamaa sumaan inshaallah. Namni mana banuuti laa nama biraa ture. Dhiifama. Laala adii yeroo namni jira banuun bareedaan seera bareeda goote bagaban. Qabbanaa jenneetuma ganama namni mana baneen jiru achuma hin dhufee bane inshaallah. Ganama baay'ee turan eeyyuu mana kana. Masha Allah bareeda goote bagabanti. Tuufaa barakallahu. Ustaz ibn Ustaz Amin dubbadha Muhammad Amin. جست متاني مسلم لا يشهد الله إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده بلا ይሄም ምስክርነት ከሰጠህ በኋላ ውስጥ ባዶ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ መሆኑን የማያረጋግጥ ከሆነ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን የምትጠራጠር ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ስራዎች ላይክ በጥርጣሬ ተሞሉ ከሆነ ዛት ሚንስ ኢማን ይለክም ማለት ነው ራይት ሶ ከኢማን ወደ እስላም መሄድ ይመስለኛል ግን ያንተም ሐሳብ ትክክል ነው በርግጥ ያው ለምብለህ ክርክር ያክል ነው Eywa yoo akkas ta'e yoo akkat jette kana ta'e mediatory James eywa itti fufi habibi anyun እንግዲህ አሁን qalbii isaatiin beekee imaanni illee haa jiraatu yoo islaamummaan seeniin imaanni isaa sun maal faayidaan saaree gaafiin go'aasi namni tokko osoo islaamummaan qeebalin dakkaa'u islaamummaattiin seeniin imaana qabaachuunsaa maal faayidaa tokko hin qabu jechuu saniifuu awwalan islaama dursa achi imaana jarri walitti Anis kan manjari barale islaamaanu malee imaana nama akkamitti beekan fakkiyaa amma kiristaanii mana qabaachuu isaa isaan beekan nam tokko yoo islaama ta'e achi keessatti imaanummaa isaa kan irraa beekan malee imaana nama kan beeku rabbumaa sii galee malee kiristaanii tokko imaana qabaachuu akkamitti beekan. Sa akkan anillee yaadni kan koo kana namni tokko islaamummaadha eega islaamummaa fudhatee gara islaamummaa seenee imaanni isaa wanni jedha namni inamanne tokko namni afaan ragaan baane tokko afaaniin dubbatee waan tokko ragaan baane islaamuu akkamitti imaana qaba jennaan Ustaaz Abu Salmaanii dhufanii noo jedhaa jiru yaa rabbi Ustaaz Farhaan hojii keessa nyaadhaan jedhu Ai takka jeetan dhufan dhugaa fudhadha nam tokko amanu malee islaama ta'u malee amantiin isaa maarre imaan akkamre yoo islaama ta'e rabbiif masakamee rabbii botame jedhayi imaana taatana itti dabalatame malee kiristaana tokko amaneera imaana qabachuu akkamitti beeku yoo inni amanii yoo rabbitti namanii yoo islaaman ta'e እስልምና የሚመጣው ከምን የመነጨ ነው
ረቢ አስማን በዚሁ ቪዲዮ እንትን ለማለት አይ ቲንክ ነስሬስ ላ ተቁሉ አመና ወላኪን ቁሉ አስለምና ከናፉ ኢማን እኮ ገና ሩቅ ነው ያለው ገባሽ እንደዚህ ነው እስልምና ጀስ ያ ነው ማለት ነው ያ ፋር ስቴፕ ነው ያለው ለዛ ነው ኡስታዝ ኑዴቢሳ እሺ አይ እኔማ በደንብ ነው መከራከርበት ቆይ ኡስታዝማ ከሚገቡበት እኛ በደንብ ላይክ እኛ ስንከራከር እኔም ሌሎቹ ግንዛቤያችን ሰፊ ይሆናል አይሻልም ስለዚህ እኔ እንደኔ የኔ ሐሳብ ምንድነው ውስጣዊ ተግባር ይቀድማል ኢማን ከቀደመ ይቀድማል ኢማን የርጋ ዱርሴ ቦዴ ከዛ ምንድነው እስላም ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ውስጣዊ ተግባር ምንድን ነበር ኬስ ምንድነው ማለት ኬስ ጀማ እስኪ አግዘኛ እንዴ ውስጣዊ ተግባር ማለት ምን ማለት ነው በኦሮምኛ ቸኬሳ gocha keessa so okay imaana jechuun gocha keessa yoggaa ta'u islaama jechuun immoo gocha bakkeeti jechuudha so gochi keessa yoggaa dursee jedhu gocha bakkee irratti deemna jedheetanii kan mormutti jiru jechuudha because keessi keenya yoggaa amanudha karaa islaamatti kan dhufuu dandeenyu erga keessi keenya amanii booddee karaa islaamatti እንመጣለን ማለት ነው Fakkeenyaaf keessa keetiin amantee afaan iyyoo ragaan baane imaana ni qabdamoo hin qabdu ati. Amma fakkeenya siif haa fudhadhu. Namni tokko kaafirri tokko sirriitti islaamummaa jaallata haa jennu. Keessanitti wanni jedha haa jennu. Garuu shaahadaa ragaan baane islaamummaa hin qabanne. Namni sun keessa jiramoo hin jiru. Yoo islaamummaa hin qabanne imaanni faayidaa tokko hanga firii xaafii tokko hin qabu jechuudha kana jechuun bara. ትክክል ነህ ስለዚህ ግን አሁን ያንተ ሐሳብ ትክክል ነው እየ ትክክል ይድርታማ ነምኒ ቶኮ ረቢን ቶክቸ ተውሳ መሐመድ እርገማ ረቢ ተውሳኔ ከሱመ ሲሞ ነብይ ሰለላሁ ሰላም እርገማ ረቢ ተውሳኔ አማኔኒ አከሱመ ሲሞ በቃ እስልምናን ሃይማኖት ትክክለኛ ሃይማኖት ይደረኔ ነምኒ ቶኮ አማኔ ራጀኑ ይሰቦዴ ግን እስልምናን ቀበኔ ሶ ግን ያ ሶኮ የሄደ ነው መንገድ ላይ ነው ዩሲ ዱፌ ጀቹዳ እየመጣ ነው በቃ ወደ ሸሃዳ እየመጣ ነው ማለት ነው ወደ ሸሃዳው ከዛ ሸሃዳ ሲያደርግ ምንድነው እስልምና ይከተላል ማለት ነው አንድ ሰው ሳያምን ኢማን ሳይኖር ወደ እንትን ይሄ ውስጣዊ ተግባር ሳይኖር እንዴት ነው ወደ ውጫዊ ተግባር ልንሄድ የምንችለው አንድ ሰው መጣና እኔ እኮ ሙስሊም ይላል መሰለን ብዙ ጊዜ እንደምናየው ሙስሊሞች ናቸው ግን በቃ ላይ የሚያደርጉት ሌላ ነገር በአላህ ላይ ያሻርካሉ ምናምን ነገራቶች ናቸው እነዚህ ኦኬ አልከባይር የሆኑ ነገራቶች ላይ ወድቆ ነው እሺ እሱን እንተውና ማለት ነው ግን አንድ ሰው መጥቶ እኔ ሸሃዳ እኔ ሙስሊም ነኝ ይለናል ሙስሊም ነኝ እያለ ነገር ግን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኝነት አያምንም አምላክ ሶስት ነው ሊልክ ይችላል or something አምላክ አንድ ነው ብሎ አያምንም እንደዚሁም ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኛ በመሆናቸው ይጠራጠራል እንደዚሁም ደግሞ ላይክ በቃ ሌሎች ቁርአን ደግሞ የአላህ ቃል በመሆኑ ይጠራጠራል or something አለ በቃ ገባት እነዚህ ይሄ ሰው እንዴት ነው ታዲያ ላይክ ሙስሊም ሊሆን የሚችለው because of ይሄ ኢማን የሚባለው ወይንም ደግሞ ውስጣዊ ተግባሩ ስለሚቀረው ማለት ነው actually ሁለቱም አንድ ላይ ነው ኢማን ከሌለ እስላም አይኖርም እስላም ከሌለ ኢማን አይኖርም ሁለቱም ምንድናቸው ላይክ ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው እንደዛ ነው ብዬ ነው ማስበው ኢንሻአላህ ግን እስልምና ይቀድማል በርግጥ ኢማን ነው ለካ የኔ ኢማን ይቀድማል ረሳው ቪዳይ መልካም ነገር ሳይሰራው እንዴት ኢማን ይኖረዋል ሰው ሲጀመር እሱ ደግሞ ኢህሳን ውስጥ ነው የምንገባው መልካም ነገር የምትሰራው ምንድነው በዛ ውስጥ አይደለም ኢህሳን ያኒ መልካም ነገር አሁን መሰለን ጥሩ ማለት ነው ማለትም ያኒ መልካም ነገር መልካም በስራ ዙሪያ ነው አይደለ ይሄ ደግሞ በስራ ዙሪያ ነው አይደለ ጠይቀኝ ወይስ እንዴት ነው ደምኮ እንትን ነው አውትዋርድሊ የሚታይ ነገር ነው ገባሽ ጉዱ ካይንድ ወርድም ቢሆን መልካም ነገር መስራትም ቢሆን ዶኔሽንም ኤቭሪቲንግ በቃ አውትዋርድሊ የሚታይ ነው
ኦኬ ሶ አሁን እሺ ማለት አሁን መልካም ስራ የምትሰራው አለ አሁን መሰለን በርግጥ ያ ይሄ ምንድነው ከሁለቱ በኋላ ነው ብዬ ነው ማስበው የሚመጣ ነው አይደለ? ኦኬ እሺ አንድ ሌላ እንደውም አሪፍ ኤግዛምፕል ላንሳልሽ ለምሳሌ እኮ ቆይ የሆነ ነገር ጣል ያደርግላችሁ ለምሳሌ እኮ በአላህና በመልእክተኛ ማመን ራሱ ከኢማን አንዱ አይደለ እንዴ? ቴንክ ዩ ስለዚህ አንድ ሰው ሻሃዳ ሳይዝ እኮ በአላህና በረሱል ያምንል እስቲ ረታሳ አንጀቹ ማፈንካሰ ማለት የኔ አቋም ማንም አያውቅም እስካሁን ዝም ብዬ አከስ ወልፋል ሜዳ ዲፋይና ሲያሲን ጽጡቃር ቴንክ ዩ አቡ አብደላ ደባቺሳ መረታዬ እኔ መንገድ ላይ ነኝ ለማንኛውም ዱበት አትሙፋ ኢንሻአላህ አቡ አብደላ አትሙፋ ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ابنه ريه كم يرتو جرى الحمد لله زي كريستانيا سبدي يا رب الله جرب بديتي بر ابوك كريستانيا ده بيسا نما قفا غبا انا غوتيمي نسيرا غبنا وجرا ولدچاسا يو جرا نسو جرا نما قفا غبا انا غوتي غافي نغافا داكاسي غافنا ميمي كيرت غافي كاسن تمرام تدرا يرون تكو كويس بوسا وميري جلا كنا ارغي دي فما كويس اي ابشرا راكونغو اي وتالي انتم تالي اوكي ومير حسين ومير جلا غبو ابو عبد الله دبدو ابو عبد الله ني تاني بيغوم يصا ابو عبد الله كبرات لا كامبرات استاذ كنش ايش واني سنير جرتاني ايوه صفران غاف حرب بدالتني غاف تما تررت deebisat nu kennati gara bira darbaye اول فيلم ده دبي وني كنا منجرو بوريس رتازا اول فيلم انا دبرم ده ايوه dumam fin dumam kam ne bada ustada subhanallah جندانو में वाले देवी श्री के नजरे ustada ani mata bitan dagenye indagenye wanta ireb dufa إيمانا مو إسلام إيمانا مو الفيلم هجراني إيمانا مو إسلامنا درس على قافين والفيلم أنا أيوة أيوة ما سلا ولا ما مرس مزيد عليكم يرو جرانو خني تاني ديفيسنا كس ابنه والفيلم هجر أما كذ قول أبكا كذ قول عن سيرنا كيف أتاي إلامه أيه أنا ابنه قافدان कोई का यो फाल्ला ताता निका amma fakkeenya fi warri imaana dursa jedhan hin jiru kuno faayidaan maal jedha maarifa qaba wanneetu vidaa jedha okay namni gari imaana ወይ ተስሊም ወይ ደግሞ okay tasnim እሺ isheen faa fi warri kaan imaana dursa jechaaru gariin immoo islaama dursa jechaaru amma isin lamaan immoo wal faana jirtu immoo qomaa jirtu wal maddabaati akkatti taraa wal harkaa fuudhaati wal falmaa wanni Muhammad immoo maal jechaa jira islaam faazin kuni maal jedhe islaama dursa jedhe fakkaata islaama dursa jedhe yaa islaama dursa jedhanii fi diiniyaas akkas okay siif diiniyaas wanni jedha siif diiniyaas akkasi isheen immoo imaana jettee isin keessaa immoo maal jettu wal hiraate akkasitti wal falmaa islaamina dursa jedha ustaada anilleen islaamina dursa jedha yaadsan deeggara ishee warra islaamaatti dabalame ta'ee ابنو في ودينا وري انا جات انا مرمني ابنو من كير بكا ما لا انا اسلام ما درس اسلام ما جتوني واني الربا باللسان وعمل بالجوارح روانته ايمان بودانا
ማብራሪያውን ማለት አሁን እስልምና ነው እስልምና ድርሳ ጋር ፈጀቱ ያደኪ 50 ሰቦዴ ረት ወሊን ፈልሚና ይችላል አይ ቲንክ ገስቲራ ነቆ ፈፈታ እኙ ወልፈልሚና ኡስታዝ ቡማ አርገቴ ወልፈልሚ ዱብin ለነገሳ ሜዳቂ አርታ ኢስላሙ ማልቱ ዱርዘይታ ሜዳቂ ገዘታ አልቶኮ ሰገሌን ኮን ጅራ አመቡኤን ጅራ ንጅሬ ilmi namaa abboomamaa ta'ee dhalata. Sun booda abboommi sun haalaan fudhatanii keessa deemuu keessa imaana deeveloppi godhata ilmi namaa. Yaadni koo namaa gala waan inni dubbachaa jiru kun. Dubbaddu ragaa wajjin dubbaddu silaa wal falmuu. Ilmi namaa riichiin imaan ta'ee dhalata osoo hin taane just mindii yookiin immoo isteetii ajajamuu irratti dhalata jechuudha. Kan uumamu from the beginning jalqabarraa. So sun booda develop godhata grow ta'a jechuudha imaanniin. Garuu isteetii ajajamuu irratti dhalata jechuudha. That is Islam jechuudha. So amma fakkeenyaaf uummanni namaniin kan akka Maazar Tereezaa fa'a hojii volunteerizimii tola ooltummaa hojjetu. Bakka jireenya isaanii kennanii namoota nama qarqaaranii waan gaarii hojjetanii darban addunyaa kanarraa. Just imaan waan qabaniif kun no. Just one supernatural force in jira Allah Rabbii yuun jedhan. So waan imaan qabaniif osoo hin taane jarri kun just positivity nama keessa jiruun wanti jedhu jechuudha. So not for waan amananiif miti. So kanafu Islam comes first. Iman sun booda itti fufa. Tikikkeela bakkaani sifanan jira. Maariyaa Tireezaan fa'aa barri jartoon ooltummaa hojjetu inni imaana keessatti nama maddabamu bari. Imaana jechuun በአላህና በረሱል ማመን ነው። የመጀመሪያው ኢማን አይደለ? እንጂ እነዛ በአላህና በረሱል አላመኑም እና በሸሪዓዊ ነው። ልጋዊ ሳይሆን ሸሪዓዊ። በላንጉዌጅ ሳይሆን በሸሪዓ በሸሪዓ you have to believe it. Believing comes first. እኮ believe ሲሆን ከብረ እሺ ተውባ አናነገበና ማለት ነው ቅድም ቃለት ለአረቡ አመናሳ ይሄ ግነን አንቀጽ አምጥተ ነበር አረቦች አምነናን አሉ ከዛ ደግሞ አላመናችሁም ነገር ግን ከዛ በኋላ ምንድነው ወላኪን ቁሉ አስለምና ወለማ ይሄ ለምንድነው ይሄ እስልምናን ተቀብለናል በሉ ለምንድነው ኢማን እስካሁን ወደ ልባችሁ አልገባምና you see አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ምንድነው አረቦች አምነናል ሲሉ ምንድነው በላቸው ያ ሙሐመድ በላቸው ምንድነው አላመናችሁም ነገር ግን እስላምን ተቀበልን በሉ እስላምን ተቀበሉ እንጂ ማለት ነው you see ኢማን እስካሌለ ድረስ ኢማን ወደ ልባቸው እስካልገባ ድረስ ምን አይሆኑም ማለት ነው ሙስሊሞች አይባሉም ማለት ነው ስለዚህ በእንትን ደረጃ እስልምና ይቀድማል ማለት ነው በርግጥ ይሄ በእውነት መሰረት ያ ምንድነው ይሄ ኢማን ይቀድማል ከዛስ በመግባት ሂደት ግን እስላም ይቀድማል አይደለ በመግባት ሂደት ውስጥ ማለት ነው ለምን ኢማን ከቀደመ በኋላ ማለት ነው እንደ አሁን ኢማን ምንድነው የልብ ነው የልብ ከልብ መሰረት ነው ከልብ ያልሆነ ነገር ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ታዲያ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው ተግባራዊ የሚሆነው ከውስጥ ሲሆን አይደል እንዴ ከውስጥ የሚወጣ ካልሆነ ማለት ነው እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ምን ብሎናል ማለት ነው ኢማን የሚገባው በልብ ውስጥ ምን ሲሆን ነው ነው ወይስ ወደ እስላም የሚገቡት ምንድነው ኢማን ወደ ልባቸው ገባ ነው ማለት ነው ከዚህ አንፃር በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ኢማን ሊኖረው ይገባል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ወደ ሸሃዳው መንገድ ይመጣል ማለት ነው ሶ እንዴት ነው እኔ ብቻዬን የሆንኩት እዚህ ገስት ላይ በጣም ጥሩ ቪዳ አንድ ጥያቄ ያለኛው ወንድሜ ጠይቀኝ you born with Islam or iman olimo Islam mar walin umamtet እስላሙማ ወሊን ኡመም ነኑት yeah so islamumma keessatti iman develop goota miti አይዋ
በቃ ከናፉ ሶ ኢማን እስላምማ ከሰ ጅረዩት ይበር ግን አሁን እስልምና ውስጥም እኮ እስላም ከሆነና ሸርዕ የሚባል አለ። እሱም ያው ጠለቅ ብላችሁ ካወቃችሁ ሸርዕና ከሆነ ያለ አላውቅም። እንግዲህ ረቶል ፈልማሲ እሺ ኡስታዝ አሳብችን እየሰጠኝ ነው። ሽክራን ኡስታዝ ሳይዲ ከምረ ጅርቱሲን የኔ ሳይድ ናቸው። እኔ የማንም ሳይድ አይደለሁም። በሷ ሳይድ ምን እናገራለሁ ብዬ ስለቀደምከኝ ዝም አልኩ እንጂ ማንም ሳይድ አይደለሁም እኔ አንሳዲ ከምራው እንጀሮ እና አኒ ኩና ሲኑ ፋሲኒን ከነ ቶቃስ ሞና ቁርቡ ከነን ቶቃስ ከሩ ለቸው ቶቶ ከዳ ወልመት ጋዙ እንተባ እሺ አሁን መሰለን ቅድም ምንድነው ያልከው? የመጀመሪያ የቁርአን አንቀጽ እኮ ሰተኸኛል አንተ አይደለ እንዴ? ኢስላም ፌዝ አስመን አላወኩም ቃለት العرب آمنا ሲሉ ከዛ ቁል ለም ትኡሚኑ ወላኪን ቁሉ አስለምና አይደለ እንዴ የተባሉ? ለምንድን ነው የተባሉ? የተባለው የኢማን እኮ ዲስታንሱ ራሱ ገና ሩቅ ነው እኮ ነው አይደለም። ይሄ እኮ ዲስታንስ አይደለም። ወለማ يدخل ኢማኑ في قلوبكم የዛኔ ልባ ወደ ልባችሁ ወለማ يدخل الإيمان አይደል እንዴ የተባለው? ልብ ወደ ልባችሁ ኢማን ሲገባ እኮ ነው አይደል እንዴ የተባለው? ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚች ጋር እኮ አረቦች አምነናል ሲሉ ምን በላቸው? አላመናችሁም ነገር ግን ኢስላምን ተቀበልን በሉ። በቃ ኢስላምን ነው የተቀበሉት። ለምን ኢማን እስካሁን ወደ ልባቸው አልገባም። ዛት ሚ they are not a Muslim። ቬሪ ጉድ አሪፍ እንትን ነው ይሄንን ያመጣሽው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ያለው። አሁን ያመጣሽው በጣም አሪፍ ነገር ነው። ማሻአላ ፈርስት እንደውም እንደዛ ደስ ኢማን ፌዝ አለን አትበሉ እኮ ነው። ደስ ገባሽ አይደለ? ያ የሆነ ያለው ስቴፕ አለ ነው። ይሰማል አይደል ድምጼ? ማለት ስለዚህ which one is first ማለት ነው? አፐር ላይ መጀመሪያ ላይ ያለው ስቴፕ ምንድነው ማለት ነው? ኢስላም ከዛ ሻሃዳ ከዛ ኢማን ከዛ ይሄ እንትኑ ነው። ይሄ ኮስቴ that's why I said Islam comes first ስላለ ይሄው ተረዳሽ? then ከዛ በኋላ ነው ዴቨሎፕ የሚደረገው በምን በዲድ ይሁን በተለያየ ነገር ይሁን። ግን በደረጃ ደግሞ ምን ይቀድማል ታዲያ? በደረጃ ደግሞ አስቀምጧል እኮ አይደል እንዴ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እኔ አሊ ትፉፋ ወደ አንተ እንዳልመጣ ግን እሺ በለው ragumammaa san kanuma dubbifte sana dubbisime eenyu itti maqaan kan kee isuma quraan maayeta amma sana kana laboota dubbatame jette san dubbisime Abra wajjin dubbadhu ishee dhiisiti nama biraa yoo ishee qofa amma imaana kan jechaa jiru imaanni si mana jiru staa namni biraa jira akka ishee gargaaru nama ishee gargaaru gashaa kama kophaa taatan intini jechaa jirtu kheer inshaallah ግን ሐሳቡን ለማስረዘም ስለሆነ ለምን ከኔ ጋር አንድ ሰው አይሆንም ከናንተ እኮ ለዛ እኮ ነው አንድ ሰው ስለሆነ ጋርጋራኒ ማለት ታታ ድኑማኑ ከንተ ነቃ ጅርቱ እዚህ ነው ማብራ ጅርቱ ስታ ደረሲል እዚህ መዳን ይሻት ማለት ተንቶ ካዛመ እናጂኝ ማለት ተንብሎን ታንዘዩዚን ማንሳቴርቲ ሻዚ እሺሞ ሻዚ ታተ ማሻዚ ተውን ጋሞ አሙዳ አሪያ ከዘተኒ ማን ትይገሪ ኢናኒ ነምሽ ገርጋር ገና ሙአምኒ ግን የቁርአን አንቀጽ ሎጂክ ባይ እንደቆዝ ለማሲሱ እንደሲ ይጆና ሚገርጋር ተኒ ተስኒኒ ጋፊ ጋፈቹ ደንደና ተሰረሲ ነው ኡስታዝ walgaafata ቪዲያ garuu ishee gargaara namni jala jirtan namni imaana jettan ol seenaa harkaa keessan baasaati gargaarani አናን ጀላ ቡሳ ኡስታዝ አና ቡሳ አንተ ተቀናቃኛ አንደኛ ላይ ሰጥ ቡተረ እንዴት ወዴት ልትሸሽ ነው? ጋፊን ከንኮ namni tokko osoo islaamummaatti hin seenin iyyuu islaamummaa ni qaba. Islaamu sharrii osoo hin taane islaamul kawnii isa jedhamu jechuudha. Islaamul kawnii.
islaamul kawnii kana keessatti ammootiyyu muslimnis ni seena kaafirris ni seena hattan saa'irri makhluuqaata marri ammootiyyu uumamaa keessa ni seena akka dhakaadhaa fi akka mukaadhaa jechuudha. So namni tokko gaafa ammootiyyu islaamummaatti seene kan inni imaana godhatudha jechuudha. Osoo islaamummaattiyyuu hin seenin imaanaan hin wassafamu garuyyuu ammootiyyu islaamul kawnii ni qaba jedhameetiin hin wassafameetiin hin jira. Akkamitti ammootiyyu imaanni dursa. Okay, so okay, thank you. Egaa Islam kan ውጫዊ ተግባር ይላጀን ይረምቲ ኢማን ደግሞ የልብ ተግባር ነው ብለናል አይደለ? አሁን አንድ ሰው እስላም ነው ሲወለድም ራይት ብዙ ጊዜ ልክ ቤተሰቦቻቸው ወይ ነሳራዎችን ያደርጓቸዋል ወይ አይሁድ ያደርጓቸዋል ወይ በቃ ይሆናሉ አይደለ? ይከፍራሉ። በቃ ብቻ ወደ ኩፍር ይሄዳሉ ማለት ነው። ግን እስከዛ ድረስ ምን ነበሩ? እስላሞች ነበሩ። ኦኬ አሁን ደግሞ እነዚህ ሰዎች መልሶ ወደ እስልምና ለመምጣት ወደ ተወለዱበት ሃይማኖት ለመምጣት ምን መገኘት አለበት? ኢማን ሊገኝ ይገባል፣ ሊያምኑ ይገባል ማለት ነው። ኢስላም ይሄ የውጭውን እንትን አሁን ምንድነው ይሄ ትሰግዳለህ? አሁን መሰለን ሐሳቤን መጀመሪያ ላይ ማስቀምጬ ነበረ። ትሰግዳለህ፣ ትጾማለህ፣ መጽዋት ትሰጣለህ፣ ሳምቲንግ ታደርጋለህ። ብቻ ይሄ ምንድነው እስላም ውስጥ የሚመደብ ነገር ነው። ግን ኢማን ደግሞ ምንድነው የልብ ተግባር ነው። ያንን ነገር ከልብህ የማታደርግ ከሆነ ኦር ለሪአህ የምታደርግ ከሆነ ውድቅ ሆነ እኮ ስራ አይደለ? ቢኮዝ ኢማን ስለሌለ። በእርግጥ ይሄ ሐሳብ ኢስላም ከሌለ ኢማን አይኖርም፣ ኢማን ከሌለ ኢስላም አይኖርም ብዬ ነው የማስበው። ጠይብ ግን ኢማን የልብ እምነት ይቀድማል። ኢማን የርገዱርሴ ቦዴ ከረ ተግባራዊት ደምነ ጀቹ ለነምኒ ቶኮ ኒ ዱፋ ኒ አመና ኢሰቦዴ ከረ እስላም አመነ ማለት ኢማን ላይክ ከዛ በኋላስ ወደ ሸሃዳ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የሚቀረው ምንድነው? ያቺን ኢስላም የምትለዋን ለማስገኘት ማለት ነው። ኢስላም የሚገኘው ኢማን ሲገኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢማን ሳይኖርማ ኢስላም እንዴት ይሆናል ታዲያ? ሰው ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረቦችን እንዳለ እኮ ነው ቃለት العرب አመና قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم አይደለም? هل يسفر الرجل قبل أن يدخل في الإسلام بالإيمان؟ የሚያግዘኝ ቢኖር ጥሩ ነበር። የሚያግዘኝ ቢኖር ጥሩ ነበር። ጋፊንክ የሲፍ ገላን ጀደትን ያዳ ማሪፈ ዋን ነው በኔፍ هل يوسف الرجل قبل أن يدخل في الإسلام بالإيمان؟ جاب سماري فاسي أستاذ جاب سيد يو أجلس مالي وننجدو ناميكي توكو أسو إسلام ما خيس تنسينين إيمانك أبني جدما كان كافراتك إيمانك أبني جدما እንዴት ነው መሰለህ አሁን ላይክ አይ እነሱ አሁን ላይክ እስልምና ወደ ሸሃዳ ሳይሄዱ አሁን መሰለን ያ ሰው እኮ ካመነ ገና እኮ ወደ ሸሃዳው አልሄደማ ወደ በየትኝ መንገዱ ነው የሚታየው ራይት እሱን እስላሙ ሸሪ ለሰጀዳሙ ደሱን እስላሙ ሸሪ ሰጀዳሙ ነምኒ ተኮ እስላሙ ሸሪ ሰጀዳሙ ጋሪዩ ከኑ ጋፈቱ ጅሩ ጀች እስላመቱ ዱርሰሞ ኢማናት ዱርሰዱ ነምኒ ተኮ ሶ ሸሃዳን ቀባቲ ካፊር ተኮ ጀቹ አማ ጴንጤን ጀቹ ዳይ ሶ እስላሙ ማከሳ እንጅራቲን ዱረ እስላሙ ማላኒ ወሰፈምቲ ያኒ እስላሙ ማከሳ إسلام الكوني وانجد أمود تجرى الإسلام أكشم كجت بشاني يوشي غرغارو باتي أنا شين غرغارو يوشين شي غرغارو باتي وين الكاكزين يالك من تيجي نسكبني سو كان فيو غافين كي ياي نمني تكو أسوي إسلام متين سنين إيمانا نيوصف ما داجي إيمانا نيوصف ما داجي إيمان وجاوي تكبرنا ولا وستاوي تكبرنا ውጫዊ ኢማን ያ ውጫዊ ጀቹዳ ሃው እንዴት ውጫዊ ይሆናል? እንዴት ነው ውጫዊ ተገባሪ ከሳቲሞ ከንበኬቲ ኢማኑ መኒ ቀበኒ ጀዳማ ነምኒ ካፊራቱ ኮሶ ሰላሙመት ተንሰኒን ኢማንን ይወሰፋ ማጋ ኢማንን ቀበኒ ጀዳማ ኢማን ቆይ የልብ ነው አይደለ? የልብ ተግባር ነው ወይ አዎ የልብ ነው የልብ ነው ግን ነመት እስላም እኮ እስላም ደግሞ ምንድነው ውጫዊ ተግባር ራይት አዎ ኤርጋሞት ይል ከልብ ኤርጋ ካንቆማይ ኤርጋ ካንቆማይ
La, my question gaafin kiyya maal inni erga imaanni ammootu kan libbii ta'e osoo islaamummatti hin seenin dura namni tokko kaafirri tokko kiristaanii tokko imaana ni qabani jedhama. No, አሁን ጀሪኮ ኢማን ቀቡን ጀደሙ ግን አሁን መንገዱን ነው እኮ ያየለው በቃ ላኪን አሞትዩ namni tokko osoo islaamummaatti hin seenin islaama ni qabani jedhama. Wahuwa islaamul kawni laysa islaamu sharri. Kanaaf islaamummaan ni dursa. Yeroo erga ammootiyyuu islaamummaa ammootiyyuu sana qabaate yeroo ammootiyyuu islaamummaa kan furateetiin hin jedhe imaanas ni qaba jechaadha. Inni lammaffaa ragaan ammootiyyuu jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walahu aslama man fi samaawaati wal ardi xaw'an wa karha. Xaw'an wa karha. Kanaaf ammootiyyuu imaanaan malatti fanahnu nastaslimu lillahi xaw'iidhaan rabbiin tole jechuudhaan rabbiif ammootiyyuu maal taana ajajamne yookaan ammootiyyuu islaama taana jechuudha. Uummanni kufriidhaayi dirqiidhaanis maal ta'ani rabbiif ammootiyyuu ni masakamu garuyyuu imaanaan malatti rabbiif dirqiidhaan masakamu jechuudha. Amma itti fufeetiin ammootiyyuu islaamul kawnii kana keessatti yadkhulu saa'ilul makruuqiina kal hajari washajari. Akka dhakaa fi mukaallee jechuudha. Maaliif haata kanattiyyuu umuma waan ta'eef walahu aslam man fi samaawaati wal ardi jedheetiin kan inni dubbatu jiru jechuudha. Jibriilis gaafa ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufe I think hadiisa muslimii irra hadiisa tokko fara jirana fakkaate gaafa jalqaba itti dhufu maal jedheetiin maalirraa durse mal islaamu jedheetiin islaamummaa irraa durse achi booda imaana itti fufe achi booda immoo ihsaana itti fufe jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu islaamummaa dursaa jenneetiin anuti akkas jennuudha. Carraan. እሺ طيب ኦኬ አናዳ ሲጋፈዳ Gaafii gaafatte narraa akkamitti iddoo kun hoo akkana iddoon kun hoo akkana yoo kan jettee gaafii kan gaafatte taate rakko. እሺ ኦኬ አማ ፎር ኤግዛምፕል namni tokko gara ani muslima jedhe bakka shahaada godheera jechuudha. Garuu namni suni alammanam akka rabbiin rabbi tokkicha ta'e nabiin keenya nabii dhugaa akka ta'ani or dammoo quraanni jecha rabbi ta'uusaa or something akka ta'e inamanne namni suni ግን ሻሃዳ ቀበቴር ኦልሬዲ ያ ሰው ማለት ነው። እና ይሄ ሙስሊም ይባላል ታዲያ ሰልሟል ይባላል ታዲያ Islaamummaa kawnis ni qaba islaamummaa sharri si qaba islaamummaa sharri hin qabu islaamal kawni ni qaba islaama sharri hin qabu. إسلام الكوني نقاب إسلام الشرعي نقابه هل تعرف بين إسلام الكوني وإسلام الشرعي؟ أنتن بلوالا already كو ياسيد عندي ولو كان كافرا لأن له إسلام الكوني وثم كافرا لك أنت وتاتي إسلام الكوني نقابه وأنت نجتجر إسلام الشرعي نقابه جتجر لا مالت ما يقبل نقرس وثم كافرا لك أنت وتاتي وثم كافرا لك أنت وتاتي namni sun islaama kawni ni qaba islaama shar'ii hin qabu. Islaama shar'ii jechuun ammootiyyuu erga shahaada qabateetiin hin jedhayi barsiisa ammootiyyuu islaamummaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hundi isaatti ammootiyyuu kan inni hordofuu qabu jechuudha. Achi boodas ammootiyyuu kan inni imaana horatu hin ta'u. Itti fufee achi osoma shahadaayyuu hin qabatini. Hattan osoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyiidhan jedhini osoo rabbiin rabbi jedheetiin hin dhabanini lahu islaamul kawni laakiin laysa lahu islaamu shar'ii. እሺ እንትና ማን ነው ያለው? እሱ ቢያስረዳ ሽምኔ ገረም ጅርቲ ማልተሽና ዱበት መኑ ቀጤ السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. والسلام ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ኡስታዝ እንዴት ነት? ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። ፈያነሽ? ዝርቱ Gaira toro sannan dai sai tiyo fi me jarawali sai garamitte jirታት አሁን ግራ ገባኝ እኮ አሁን አቋሜን እንዳልይዝ እሷ ብቻዋን ሆነች እሷን እንዳልከተል አቋሜ ሌላ ሆነ ምን ላድርግ ይሻልሻል ታዲያ
በቃ እሷን ላግዛት። እንደዛ ይጂበት እስቲ ይሻላል። መርሐባ። እኔ በዚህ በቁርአን አንቀጽ እንትን ቃለት الأعراب አመና በሚለው እኔ በእስልምና ነው እንትን እምለው ማለትም ይቀድማል እምለው እስልምና ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ቅድም እንደተባለው እስልምና ውጫዊ ገጽታን የሚያሳይ ነገር ሲሆን ኢማን ደግሞ ውስጣዊ ገጽታን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አንድ ሰው በቃ ኢማን ነው የሚበልጠው፣ ኢማን ነው የሚቀድመው። ይቅር በሉኝ እንዴ እኔ ነፍሴ ተጨነቀች። አታፍጥጪ። በቃ ኢማን ነው እንትን የሚለው። ወደ ኢማን ገባሽ አንቺ? ኢማኖች እሱ ይሻላል። እሺ ወደ ኢማን ገብታለች እሷ። አመሸን ኢማን እቴቲ ወደ እስላም እየተን እንጅርተኒ አሁን ኢማን ነው አለች። አመቃ ወሊና ሰውን ከሰ እሺ እኔም እንደዛው እኮ ስንቴ። እሺ ግን በዚህ እንትን ላይ ኦኬ አሁን እነመል ሙእሚኑን الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا አሁን እነመል ሙእሚኒን እነዛ አማኞች ምንድናቸው? الذين آمنوا بالله ورسوله አይደል እንዴ? እነዛ በአላህና በመልእክተኞች ያመኑ ናቸው። ቢኮዝ እዚህ ጋር ምንድነው ኢማን ይቀድማል ማለት ነው። ኢማን ሲኖር ነው የነዛ ሙእሚኖች የሚባሉ ኦር ሙስሊሞች የሚባሉና ማናቸው ኢማንን ያስቀደሙ። ኢማን ይቀድማል ብዙ ጊዜ። አመነ ረሱሉ ቢማ ኡንዚለ ኢለይ ኢቭን እንኳን አላህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ወደ እሳቸው በወረደው ነገር ሲያምኑ አይደል እንዴ? ከዛም ተከታዮቻቸው እንደዛ ደግሞ ላይክ ኢማን በሁሉም ነገር ላይክ የሚመጣልህን መልእክት ስትቀበል በውስጥ የምትቀበለው ነው እኮ ወደ ውጪ ላይ ተንጸባርቆ የሚሄደው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ ብቻዬን ልሆን አልገባም። ላይክ ሌላ የሚያግዘኝ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ወይ ኡስታዝ ከኔው ጋር እንደው ብቻዬን ከመሆን ብታግዘኝ ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ጋር ከአንቺ ጋር ነች እኮ አልሸሽም፣ ከአንቺ ጋር ናት። እኔ ከጎንሽ ነኝ እናቴ፣ በርቺ። አሁን እሷ እኮ ላይክ ማውራቱን ስትቀጥለው ልክ መጀመሪያ ላይ እኔ የሆንኩኝ እንደነበረ ነው የሆነች ያለች። በቃ ተይ ኢማን ነው ወሰንኩኝ እና ኢማን ነው በቃ እስላም ነው ወሪጀተን ነው ወልፈልማ ጋር በነጣት ወልጋ በጣም ኢማን ጀተኔ ትኔን ትርተኔ እሺ አያተ ከና ሂካይሳ ረነፍ ከተኔ ጀቹዳ ሱራ አልኢምራን ረከንጅሩ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض جاتين دبت نمني ربي كان إني دبتت أستاذ دبت شوفي لا هي كيف سنجتور بعدين أشي ربين مال جليتنين دبته مهل شاهدي كيان حكاية جد وانتي دجي في سماواتك سجرهن دنيو ربي أججم السلام ربي فأموتيو أججم وانتا كان عارف دبتين جرا إسلام القوني جليتنين دبتو جرا طوعا وكرها درك إذا انتهيو أججان أمو يوكاهو أموتيو تولا جري أمري ربي فراتيو أمري ربي فراتي أبيتني نموت دركي داف ربي فأججميو وانتي دجي في سماواتها كيس جرو ربي مسكم وإليه يرجعون قرم إيسا موتيو دي فما جاتني دبت أما قافين كياي أسكيستي كيتا كان كيستي جتشو داي كافر رس نسينا مسلم نس نسينا كافر رس نسينا مسلم نس نسينا جتشو مالي في جنانين wanti kuni aamir yookaan ammootiyyu wanta hundayyuu kan inni of keessatti qabatudha jechuudha. Islaam al-Kawnii isa jedhamu sana jechuudha. Wanta kana keessa erga kaafirri kan seeneetiin jiraatu ta'e erga kaafirri seene kaafirri tokko ammootiyyuu osoo islaamummaa hin seenin iimaanaan hin himamu iimaana qaban jedhamu yookaan jedhamu taate ragaa yoo jiraataniif jechaadha. Kaafir iimaana qaban jedhamu. Garuu osoo islaamummatti hin seenin islaama jedhameetiin hin jira. Laakiin ammootiyyu islaama shar'ii hin jedhamne islaama al-kawnii jedhame jechuudha. Islaama al-kawniidha malee islaama shar'ii miti.
So kanaafiyyuu akkamitti imaanni durse akkamitti imaanni durse fayyada kana akkamitti bira. እሺ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል ሱረቱል ዐስር ላይ ወልዐስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ኢለለዚነ አመኑ ሱብሃነላህ ኢለለዚነ አስለሙ አይደለም ያለው ኢለለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት ወተዋሰው ቢልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር አየህ አይደለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስታዝ ግፊ ከተሳሳትኩ እሺ አርሙኝ። طيب ምን ይላል አላህ እኔ ደስ ብሎኝ ነው የምስቀው። እሺ አብሽር፣ ደስ ብሎኝ ነው ክርክራችሁ ተመችቶኛል አይደል? ለዛ ነው የምስቀው። طيب እሺ شكرا ምን አለ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር የሰው ልጅ በአጠቃላይ ምንድነው ኪሳራ ውስጥ ነው አለ። ከዛ ሱብሃንአላህ ሲያወጣ ኢለለዚነ አመኑ አለ። ኢለለዚነ አመኑ እነዛ ያመኑት ብቻ ሲቀሩ ኢለለዚነ አስለሙ ሌሽ እዛው ነው አይደለ ኢስላም ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። ማመን ምንድነው ኢስላም ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። ላይክ እንደዚሁም ደግሞ አመነ ረሱል ቅድመ በየጠቀስኩኝ ነበር አመነ ረሱሉ ቢማ ኡንዚለ ኢለይሂ ሚን ረቢሂ ወልሙእሚኑን ኩሉ አመነ ቢላሂ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ወሩሱሊሂ ላ ኑፈርቁ በይነ አሐዲን ሚን ሩሱል ወቃሉ ሰሚዕና ወአጣዕና ጉፍራነከ ረበና ወኢለይከል መሲር አየክ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው አመነ ረሱል ቢማ ኡንዚለ ኢለይሂ አየክ አይደለ መልእክተኛውና አማኞቹ ምን አደረጉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወረደባቸው ማለት ነው ኩሉ አመና ኩል ምንድነው ወልሙእሚኑን ከዛስ ኩሉ አመና ቢላሂ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ከዛስ ወሩሱሊሂ ላ ንፈርቁ በይነ አሐዲን ሚን ሩሱል አየክ አይደለ እዚህ ጋር ምንድነው ኢማን ማለት ነው እዚህ ጋር አንተ አሁን መሰለን በአላህ አምነህ በመላእክቶቹ የማታመን ከሆነ በኩቱቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወረዳቸው ኩቱቦች የማታመን ከሆነ ኢማን አሁን እስላም ራሱ ምንድነው እነዚህ አምስቶቹ ምንድናቸው አንተ ኡሚኑ ቢላሂ ወመላኢከቲሂ ወሩሱሊሂ ወኩቱቢሂ ወቢልየውሚል አኺር ስድስት ናቸው አይደለ ከዛ ቀዳ ወልቀደር አይደለ በእነዚህ አምስቶቹ ማመን ይኖርብናል አይደለ ይሄ ምንድነው ኢስላም ነው ማለት ነው በእነዚህ አምስቱ ካላመንን we are not muslim you see so ምን ይቀድማል ማለት ነው እዚህ ጋር የውስጣዊ ነገር ኢማን ይቀድማል ማለት ነው ከዛ በኋላ what you will do ሻሃዳ ታደርጋለህ ማለት ነው ሻሃዳ ስታደርግ ሙስሊም ትሆናለህ ማለት ነው ግን በእነዚህ አሁን መሰለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምነ በመላእክቶቹ የማታምን ከሆነ በመላእክቶቹ አምነ በኩቱቦቹ የማታምን በመልእክተኞቹ የማታምን ከሆነ እንትን ሙስሊም ልትባል አትችልም you see so how እንዴት ነው ታዲያ እስልምና የማይቀድመው ነው so ቀጥለው እንደምን አስመጥ ጋፌ ከነረቲ ጋፍማ ከነረቲ አመነ ረሱልና ጀዱ ኤኝቱ ኦሶን እስላማኒ ኦሶ እስላሙማን ቀባቲን አመነኒ ጀሪ አመነ ረሱሉ ጀደማ ጀራን ኩን ኦሶ ወደሱ በወረደው ወሩ ይሱማ ከነረቲ ዋን ቦይ ከነረቲ ሳና ማናን ኦሶ እስላሙማን ቀባቲን ጀሪ ቁርአን ባኑ ኩን ከለቱ ማል ኦሶ እስላሙማን ቀባቲን ኢሞ ኤገ እስላሙማ ቀባታኒቲ ከን ቁርአን ባና ጀሩ ኩን ቁርአን ይላችሁ በቁርአን አይደል እንዴ የሰለሙት ብዙዎቹ የቁርአን አንቀጾች ሲነበብላቸው አይደል እንዴ ሰገለን ጎጅራ የቁርአን አንቀጾች አይዋ አማ ፈከኛ ኢላ الذين آمنوا ናጀዱ ረቢኒ ወራ አመነን ናጀዱ ከነ ወራ አመነንኩ ወራ ኢስላማ ፍረተኒ ወራን ፍረን ሶ ይሄ እኮ ነው አሁን እኮ እዚህ ጋር አይደል እንዴ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ምንድናቸው ነው የተባለው ይቶል ደሊ ለማኩ እንዲሳዩ ማሪና ኪሳራ ከይሰጅራ ኢለለዚና አመሉ ቆይ አንድ ጊዜ ሲመጣው ልጆች ኢለለዚና ሎጂክ ሸሪት ነው ቀጥይበት እንዴ በቁርአን አይደለም ተስወርድ ያመኑት የነበሩት እኮ እሱን እኮ ነው ኡስታዝ ያክኝ ያለሁት በቁርአን ነው አይደለም ሶ በቁርአን ነው የመጡ ያሉት እኮ እነሱ ወደ እስልምና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሚመጣላቸውን ዋሂ በመከተል አይደል እንዴ ከዛስ ምን እያደረጉ ነው ቴንክ ዩ ኡስታዝ ወላሂ ላሽኩላህ ቪዲያ ያኔ አቲካስቴ ሰሬዳ ግን ሁባኖን ወንቶ ላሊ ኢነ الذين آمنوا في آمن الرسول يكوني ኢስላም ሸሪድ ጀሪኩን ጀልቀሙመዩ ኢስላሙማኒ ቀበኒ ተኮፋ ኢስላሙማ ቀባቱ ኢራኢራቲ ኡመሙዳኒ ማለት ሙስሊሞች ነበሩ ቆይካ ነማ ኢስላም ተህትዩ ማለት ተመና እርጋምቶታ ፊ
kutubootaa fi akkasumas ammooti guyyaa isa dhumaa sanitti amanaa jechuudha. Isa sana jechuudha. Gaariyyuu nuti wannummaan nuti jechuutti jirruyyuu jechaadha. Wannummaan nuti jechuu jirruyyuu namni kun osoma kan inni iyyuu hin amanin durayyuu islaamul kownii wanta jedhamu hin qaba takka. Islaamul kownii wanta jedhamu ni qaba. Isa sana ammootiyyu irraanfatuu hin qabdu ture. Garuu amana rasuula. Rasuulli amane jedheetiin yeroo dubbatu jechaadha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti jalqabumayyuu ergamaanis ta'e muumintoonnis maal ni qabanii islaamummaa ni qabanii jechaadha. Jibriil gaafa kan itti dhufeeti Rasuul sallallahu alaihi wasallam hadiis Umar bin Khattab keessatti 40 hadiisa lammaffaa jira jennaan hadiisa 40 lammaffaa jiru yaa Muhammad akbirni anil islaami. Islaamummaa dursa iimaana irra jechuudha. Rasuul islaamummaa jechuun an tashhada an laa ilaaha illallahu wa anna Muhammadan rasuulullah. Kanatti ragaa bahuudha jedheetiniin kan inni dursu jiru. Achi booda ammootiyyuu iimaana kan inni fideetiniin jiru jechuudha. Nama ammootiyyuu shahaadaa laa ilaaha illallah Muhammadan rasuulullah jedhetti iimaana kan inni qabudha. Islaamummaa kan itti seenanii maan ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan rasuulullah jechuudha. Kanaafiyyuu aamana rasuulu gaafa jedhameetiin dubbatu wal asr innal insaana lafii khusr illa alladhiina aamanu gaafa jedhe jarrumaan amanan sun iyyuu ammootii warra musliimaa akka ta'e ammootiyyuu kan inni dubbatudha jechaadha. So kanaafiyyuu namni tokko bar nuti kan jechuu jiru kaatama dubbate ayyan dhugaadha. Islaama shar'iidha. Islaama shar'ii wanta jedhamu sana keessa jarri qarumayyuu islaamaa jechuudha. So isa kana jenneetiin kan nuti hubannu namni biraa yoo yaada qabaatanis dabaluu dandeenya. Akkanuma anillee yaaduma kanan qaba. Yaaduma kana fakkeenya namni tokko amanuu ennaa jedhu kana warri Quraana kanattu amanaa jiranu warra muslima ta'an. Waan buufame kanatti kan amanaa jiran warra kamii warra Quraanni bu'uu itti amanan. Kaafirri Quraanitti ni amanaa hin amanu. Ayata fidatte hunda isaarratti ragaa sitti deebisa. Ayata fidatte hunda isaarratti ragaan sitti deebi'a. Maaliif jennaan illalladhiina aamanu ennaa jedhu warra amanan jedhaa jira. Warri amanan kun eenyu warra muslima ta'an. Muslimni dura dursaayyuu. Islaamummaan dura dursa. Muslima ta'anii kaanii maal ta'an? Warra Quraanni buufamu waan an buusetti warra amanan jedhu. Warra buusetti warri amane eenyu? Muslimootaa jechuudha. Isa ayatatti fidatte tarratti. Ayanni inni sun akkanatti namni ishee gargaaru hin jiru kan biraa. Namni ishee gargaaru. Isheen harka kennatti fakkaate jalatti hin beeku. Namni gargaaru. Rahmaan koo something. Ejjar sottooñi mani. Ani ganaa mormi guddaa kaasa. Ayata tokko fidatteetti. Ayata siin fidatte immoo kalas xumureera isii dhumatu xumurate amana rasuulu jettee amana nabi Muhammad fakkeenyaa fi nabiyyichi muslima tura. Amana jecha jedhu yeroo Rabbi subhaanahu wa ta'ala irratti fayyadamu. Nabi Muhammaduma muslima ture kanatu amanaadhaan fayyadame Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yeroo hundayyuu muslima tura. Eeganaa maal jedheeni amana jedhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Namni ishee gargaaru jiraame namni ishee gargaaru qaama isinitti baatee jechuun nama ishee gargaaru barbaanna. Yoo dhabame ani bakka ishee bu'ee itti darba garuu kan inni takaraakkaru sirriis ta'uu danda'a dhiisuu danda'a garuu kirkireen aqarbaallee. Kirkirii bal'isuuf jecha. Namni bakka ishee bu'u. አንድ ሰው መርሐባ አንድ ሰው እኮ ሙስሊም ለመሆኑ ራሱ ማመን አለበት መጀመሪያ ስለዚህ አንድ ሰው ካላመነ ኢማን የሚባለው ነገር አስለን ቢድዓ ያለውን ነገር ቢሆንም ላኪን አንድ ሰው ሙስሊም ለመሆን ራሱ መጀመሪያ ማመን አለበት። ካመነ በኋላ ነው ሙስሊም የሚሆነው። ገባችሁ? ያኒ እምነቱ ልቡ ላይ ከሌለ በስም ብቻ ሙስሊም የሆኑ እኮ አላህ ራሱ በቁርአን ላይ እኮ ይናገራል አይደል እንዴ? በሐርፍ ብቻ ሙስሊም የሆኑ ሰዎች አሉ ብሎ ታዲያ እነሱ ምንድነው ጥቅማቸው?